नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह दीजिए, मन जो का ना हो अदुवन दुश्मन ली जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु तो पस बेशक उसने नज़्ज़लहु नाजिल किया है इसको, अला क़ल्बी का आपके सीने पर, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी, बैना यदैहि जो पहले है, वहुदन और हदायत, व बुशरा और खुशखबरी, लिलमोमिनीन मोमिनों के लिए, यानी कुरान। मन जो का ना हो अदुवन दुश्मन लिल्लाहि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके रसूलों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रील और जिब्रील का, व मिकाल और मिकाल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह अदुवन दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों का। फरमाया कह दीजिए, जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये किताब आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारी है, इसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, और मोमिनों के लिए सरासर हदायत और खुशखबरी है। जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। बेशक यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन यहूदियों से कह दीजिए जो गुमान करते हैं कि वो आप पर इसलिए ईमान नहीं लाते कि आपके दोस्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तुम्हारा यह ख्याल कुबरा उनाद पर मबनी है, इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह के हुक्म से आपके कल्बे मुबारक पर कुरान उतारते हैं, जो गुज़िश्ता आसमानी किताबों की तस्दीक करता है और मोमिनों के लिए हदायत और बशारत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अदावत दर हकीकत अल्लाह ताला इसके फ़रिश्तों और इसके तमाम रसूलों से अदावत है, इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से इनकी अदावत इस हक़ की वजह से है जो वो अल्लाह की तरफ से तमाम रसूलों पर नाजिल करते रहे हैं। और सुन लो, जो इन सब का दुश्मन है तो ऐसे काफिरों का अल्लाह भी दुश्मन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी तो मैं इसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बारे में सुना तो इस वक्त वो अपनी ज़मीन में फल चुनने के लिए गए हुए थे। आप जब तशरीफ़ ले आए तो वह आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ जिनके जवाब नबी के अलावा और किसी को मालूम नहीं। क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है? दूसरा, अहले जन्नत को सबसे पहले क्या खाना दिया जाएगा? और तीसरा, और वह कौन सी चीज़ है जो बच्चे को कभी बाप के मुशाबह बना देती है और कभी माँ के? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सवालों के जवाब अभी अभी मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताए हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने? आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा कि फ़रिश्तों में से ये यहूद का इस्तग़फ़ार कहते हैं कि दुश्मन है। तो आपने ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है वो तिलावत फरमाई कि जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो बेशक इसने ये किताब आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारी है। फिर आपने इन सवालों के जवाब देते हुए फरमाया, क़यामत की पहली निशानी वो आग है जो लोगों को जमा करके मशरिक़ से मगरिब की तरफ ले आएगी। दूसरा, अहले जन्नत जो सबसे पहले खाना खाएंगे वह मछली के जिगर का बड़ा हुआ हिस्सा होगा। सुभानअल्लाह। ये जवाब सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यहूदी बड़ी बहतानबाज कौम है। अगर उससे पहले कि आप मेरे मुतल्लिक़ इनसे पूछें, इन्हें मेरे मुसलमान होने का इल्म हो गया तो ये मुझ पर झूठी तहमत लगाने लग जाएंगे। बाद में यहूद आए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے یہ تو ہم میں ساتھ ہی انہوں نے بات بدل دی، کہتے ہیں کہ یہ تو ہم میں سب سے برے ہیں اور بہت ہی برے انسان کے بیٹے ہیں، اور وہ ان کی برائیاں کرنے لگ گئے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ہی زبان سے پھر جاتے ہیں، ایسے ہی اپنے مقام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہودی کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اے ابو القاسم ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو، مگر میں تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیتا ہوں، اور وہ عہد جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہتے ہو سوال کرو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ دوسرا ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے؟ تیسرا یہ بتائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اور ان کے پاس کون سا فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم عہد دے چکے ہو نا کہ اگر میں صحیح جواب دیے تو تم میری پیروی کرو گے۔ ان یہودیوں نے وہ عہد اور میثاق دے دیا جو آپ چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، کیا تم نہیں جانتے کہ جب یعقوب علیہ السلام عرق نسا کی بیماری میں سخت تکلیف میں تھے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنے کھانے کی سب سے مرغوب چیز اور پینے کی سب سے زیادہ محبوب چیز چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب تندرست ہوئے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کے بہت زیادہ پسند تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان پر گواہ ہو جا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی